प्रभु जीशु कथा हेले पाखरे ठिया लोक मैंने मुह मारिक सेंस पड़ेगा कौन भाई कारण प्रभु मोसा सहित एलिया सहित कथबार्ता करुले भीतर देखिले आ कहले मो तीनोटी घर तैयारी करिबी प्रेज द लॉर्ड गोटिए मोसा पाए गोटिए एलिया पाए आ गोटे तम पाए हालेलुया हालेलुया तापर कोन हैला आकाश खुला हैला स्वर्ग गोटे पानी हैला अरे ए होछि मोर प्रिय पुत्र ये कोसी लोक नुहे से होछथि स्वयं प्रभु आ से होछथि जीशु तमे तांको कुटीर निर्माण करकी मोसांकर सहित तुलना करि पारिबो नाही प्रेज द लॉर्ड मोसांकर सहित तमे तुलना करि पारिबो नाही एलियाଙ୍କ ସହିତ ତମେ ତୁଳନା କରିପାରିବ ନାହିଁ ମୋର କହିବାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଯେତେ ଅନଏଣ୍ଟିଂରେ ବଢନ୍ତୁ ଯେତେ ଆଶୀର୍ବାଦର ପାତ୍ର ହୁଅନ୍ତୁ ଯୋଉ ପରିମାଣରେ ବି ବ୍ୟବହାର ହୁଅନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ନମ୍ର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆକାଶ ଖୋଲା ହେବା ପାଇଁ ଉପରରୁ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ହେବ ଇଏ ହେଉଛି ମୋର ପୁତ୍ର ଏହାକୁ ମୁଁ ଆଉ ପରିଚୟ ଦେଇଛି ଏହାକୁ ମୁଁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି ଯେକୌଣସି ସ୍ଟେଜରେ ଜିସାୟ 45ରେ କୁହାଯାଏ ଆମେ ଯାହାକୁ ବାଛିବା ଆଉ ତାର ସମ୍ମୁଖରେ ଆମେ ଯାତ୍ରା କରିବା ଆଉ କଣ ହେବ ଜାଣିଛନ୍ତି କୌଣସି ଲୟ ଅର୍ଗଳ କବାଟ ସବୁ ଆସିବ ତାହେଲେ ଭାଙ୍ଗି ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରିଦେବା ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା ଆମେ ସମର୍ପଣ ହେଲା ବେଳକୁ ଆମକୁ ଲାଳସା ନ ବାନ୍ଧୁ ଆମେ ସମର୍ପଣ ହେଲା ବେଳକୁ ଆମକୁ ଗର୍ବ ନ ବାନ୍ଧୁ ଅଭିଷେକ ଯୋଉ ରହିଛି ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଅଭିଷେକ ରହିଛି ଗୋଟିଏ ଅଭିଷେକ ହେଉଛି शरीर भितर जाको इंटरनल अनॉइंटिंग कहब आ गोटे अभिषेक होची एक्सटर्नल अनॉइंटिंग वंस प्रभु को गोटे दान रिलीज हे गला परे इंटरनल अनॉइंटिंग आ शरीर रो भीतर रो अभिषेक कार्य हेबा आरंभ हेबो सेतबेले जाए शैतान पछरे पड़िबो नाही जेतबेले जाए प्रभु आपन को बाछिबे नाही प्रभु मनुष्य को तैयारी कले सृष्टि कले हेले शैतान को नुहे शैतान कहीं से जगह रे गला एथिपाई कारण परमेश्वर कर बाछिथिबा लोक से जगह रे अछि प्रेज द लॉर्ड